이런 미쳤다 건 너무 시원해. ଆଲୋ ସତରେ କଣ ଆମ ସମ୍ପଦ ଇଏ ଘରେ ବାହା ହବ? ଘର ତ ନୁଆ ଯଦି ଇନ୍ଦର ମହଲ ରାଣୀ ଚାକର ଘର ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦାମୀ ଦାମୀ କାର ବଡ଼ ତଳେ ରାତିରେ ଲୋ ସାରିଆ ମୁଁ ପୁରା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲିଣି ତୁ ଟିକେ ଆକାଶର ଉଡ଼ନ୍ତି ବଡ଼ ଉଡ଼ା ଜାହାଜ ମଗେଇ ତମେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆଗୁଆଇ ନେଇକି ଆସିଛ ମନା କଲା ଲୋ ମୋ ଖୁସି କମିଯିବ ଲୋ କଣ ଏଇ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଖୁସି ଲୁଚେଇ ଦିଅ ନାଇଲୋ ଟୋପେ ଦି ଟୋପା ମୁଁ ମାରିଦିଏ ଲୋ ଟିକେ ମନା ये भी मरीगला एटा मरीगलानी जे पृथ्वी गोटे अलिया हटि हाँ जो मैंने मत पियंती सेमानकर एमती मरी जीवा उचित तमें भल भाव जानिच जो मैंने मद पियंती मु सेमानको नर्क ठारू भी घृणा करे हाँ आईन जदि मते परमिशन दियंता मधुआ मानू मारी दबा ताले सब मधुआ को लाइन करी छिड़ा करे मु सेमानको डायरेक्ट शूट कर दियो ना 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 सेटा मद पी मरीची माने मु ताको गोटे टका भी कंपनसेशन दे हां मैं नहीं वो पी दिया माने स्त्री सारिया को पचन ना दी ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଇ ନାହାନ୍ତି मु पचाची के थो माने शिवा पड़ला ये मो स्त्री सारिया आमे दी जण संपदर न नाबो आज्ञा नमस्कार आपण माने संपदर न नाबो आज्ञा सेटे छिड़ाई छथि कोन बसुन साधु ବାବୁ ଭାରି ଭଲ सुना अरे हम बंधु आसे पहुंची गलेनी सेमान को भाई कॉफी की कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आस अरे समझू अरे से टीवी साउंड टा टिके कम कर ये बदमाश तको भाई दादा रिमोट दियो मो टीवी देखबे आ दियो दादा रिमोट दियो दादा दियो दादा दादा अरे मो पछाची बा कोन हला बोली दादा दोई तारी पुंडा तेरी पंडा सेफ पड़ी की दादा समस्त कोती सिकोने यात्रा टाइगर जात्रा टाइगर आ अंत तू कौन कहू मु तो कथा किछि बुझी पारे दादा ये ना एबे टीवी रे डायलॉग कहतले पड़बा कहउथले आपण सिंहा पंडा बोली हेले मो पुत्र एमिति कोन कहउछि आपण वर्तमान टीवी रे डायलॉग कहउथले आपन पुत्रा भूल कोना देगा अच्छा सिराको टीवी रे देखिले से होचंती कोणार्क गणनाट्यर विलियन दोइतरी पंडा ଆମ ଭାଇ କୁଟୁମ୍ବ ଆମ କକେଇଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ସହିତ ମୋ ଚେହେରା ଟିକେ ମିଶି ଯାଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦୋଇଦେରି ପଡିଲା ବୋଲି ଭାବିଲି ଖାଲି କଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁରା ଯିଏ ଦେଖନ୍ତି ସିଏ ଭାବନ୍ତି ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା ବୋଲି ହଁ ପରା ଇଏ ପୁରା ମତେ ଯୋଉନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଭାବିଥିଲି ଇଏ ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା ବୋଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡ୍ରାମାରେ ଭିଲିଆନ ରୋଲ କରେ ଦୋଇଦେରି ପଡିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ଡାଇଲଗ କହେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ନା ଦୋଇଦେରି ପଣ୍ଡା ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦାଦା 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 ତାଙ୍କୁ କୁହ ନା ମତେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଶୁଣେଇବେ संजो मु ताको कहबी से तोते परे डायलॉग कहस ना 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 बे सुना बे 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 नाले मुरा की जिबी खाई बिल्ली टीवी भांगी देबी और कहियो इबे माके दबु देखबो ने ରାଗନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଶୁଣେଇବେ ଏଇ କହୁନ ଗୋଟାଏ ଉଡେ ଲୋକଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ସାରଙ୍କ ନାଟକ କଣ ସେ ନାଟକ ଜିଅନ୍ତା ସବୁରୁ ଗୋଟାଏ କହୁନ ଜିଅନ୍ତା ସବୁ ନାଟକ हम तो सारंग नाटक ले को काळ नाटक मोर मने पडी होला ମନ ପକେଇ କୁହ ଛୁଆଟା ବୁଝି ଯାଉ बाबा की भयंकर नाटक से ମତେ କହି तो सारंग नाटक आज्ञा ताको आज्ञा प्रणाम करूची आगर आज्ञा बढ़िया नाटक आज्ञा जीवंता सब हो कोच Beauty is only to enjoy, not to dance. But for myself,
ଦେଇଛି only to touch, not to enter. ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାର କିଛି ମାନ ନଥାଏ। ପାଖରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହାତରେ ରଖି ତା ସ୍ପର୍ଶଟାକୁ ଅନୁଭବ କର। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ରିଜେକ୍ସନ କରି ଦେଖ ଫୁଲଟା ଭିତରେ ଏତେ ବିୟୁଟି ଥିଲା କୋଉଠି। ଆପଣ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇଲ କହୁନ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗା କଂସ ନାଟକ ଡାଇଲଗଟା ଗୋଟେ କଂସ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କଣ ନାଟକ ସେ ଅନ୍ତବ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। କଂସ ତମର ଯୁଗର କଂସର ପ୍ରେମାତ୍ମା ସେ କଂସ ମହାରାଜ ଓ କଂସ ବର୍ତ୍ତର कहीं वो शत्रु देवों की राष्ट्र गर्भर संतान कहीं वयोधर विष्णु तुम वयर हव वसान हस्ते बधी वो शत्रु को निष्कंटक करीबी वो मथुरा कटक ଖରା ହଉଛି ତାରି ପଣ୍ଡ